सलाम अल मसीह दोस्तों बहनों और भाइयों। आज की ये छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज जो 3 पाकिस्तान के चैनल्स इस्लामिक अवेकनिंग, लाइट ऑफ ट्रुथ वाले और मुस्लिम मसीही मुकालमे वाले, क्या बात है। आप देखो 3 चैनल्स 3 चैनल्स ने मिलके एक वीडियो बनाई है रेफ्यूटेशन के ऊपर कि मैंने कैसे बना दिया कि अल्लाह गुमराह करता है। अच्छा, वो तकरीबन मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 3 को घंटे के करीब की वीडियो है। 2 घंटे 52 मिनट प्रिसाइसली, 2 घंटे 52 मिनट, 3 घंटे क्या कहते हैं ना, 3 को घंटे की वीडियो है तकरीबन। उसमें से कि मैंने पहले अभी कोई 30 मिनट सुना है, 30-35 मिनट सुना है। और अभी तक तो उन्होंने ये साबित नहीं किया कि अल्लाह गुमराह नहीं करता है। मैं जब पूरी वीडियो सुन लूंगा उसके बाद मैं वो गुमराही के ऊपर बात करूंगा कंप्लीटली। लेकिन अभी शुरू के 30-35 मिनटों में इन्होंने चंद एक बातें की हैं जिनको मैं ये पार्ट 1 में बताना चाह रहा हूं। पहले इसके कि मैं इन सब के पोल खोलूं, और जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ नहीं पता, आ जाते ने टैं टैं करन। सबसे पहले इन्होंने तकरीबन उमर साहब ने 5 मिनट और 20 सेकंड के लगभग किसी जगह पे बोला कि ये आदम जो है, बाय द वे आदम क्यों कहते हैं मुझे भाई, एडम को ना, मसला क्या है, खुद उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हो मेरे नाम को। लेकिन जब मैं सलामुल मसीह कह रहा हूं उस वक्त तुम्हें मौत पड़ रही है कि मैंने अरबी क्यों यूज कर ली। अरबी लैंग्वेज वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रह गई है। किसने कहा है, किने किया है भाई, मैनू दस ते सही ना। तेरे मोहम्मद के आने से पहले वहां पे जो जूस और क्रिश्चियन और बाकी के सारे मुशरकीन सो कॉल्ड रह रहे थे, वो वहां पे अंग्रेजी बोलते थे या उर्दू बोलते थे? कि अरबी तेरे मोहम्मद ने तेरे लिए लिख ली है कि मैं अरबी में सलाम अल मसीह भी नहीं कह सकता है? ये तूने कौन सी बोंगी मारी है भाई? अरबी खरीद ली तुम लोगों ने। इससे पहले इन लोगों ने बोला कि क्या यसु ने कभी सलाम करना नहीं सिखाया तुम लोगों को? भाई हम अगर बोलते हैं सलाम अल मसीह तो ये हम बोलते हैं क्योंकि हमारी बाइबल बताती है। क्या बताती है, आए देखें। ये जी एफिशियंस का चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 है, और ये बोलती है क्योंकि मसीह की वजह से हम अमन में हैं। मसीह ने हम दोनों को एक कर दिया, यहूदी और गैर यहूदी दोनों को इस तरीके तरह अलहदा कर दिया था जैसे इनके दरमियान एक दीवार हो और वो एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन मसीह ने इस दुश्मनी को अपना जिस्म देकर दूर किया, जिसकी वजह से हम अमन हैं। हम मसीह के अमन को बुलाते हैं, मसीह की सलामती को बुलाते हैं। इसी बात को हम कोलोशियंस के चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15 में भी देखते हैं कि मसीह को तुम्हारी सोच पर काबू पाने दो, इसकी सलामती तुम पर हो, तुम सब एक जिस्म में मिले हुए कहलाओगे, हमेशा शुक्र करते रहो। तो जब कोई शख्स कह रहा है पीस ऑफ क्राइस्ट बी ऑन यू या सलामुल मसीह, मसीह में सलामती हो, तो ये बिब्लिकल है। मसीह ने खुद क्या कहा? जॉन के चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 21 के अंदर यसु ने दोबारा कहा, तुम पर सलामती हो, बाप ने मुझे यहां भेजा है, इसी तरह अब मैं तुम सबको भेजता हूं। मसीह ने हमें सलामती दी, मसीह ने हमें
शलोम अलैखम हिब्रू में कहा, हम आगे से बाकी सबको सलामती भेजते हैं उस मसीह की जिसने हमें ये कहा। हम लूका की इंजील 24:36 में भी देखते हैं, में भी अगर हम देखें तो हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या कहा। जब वो दोनों इनके वाकयात को सुना रहे थे तो तब यीशु शागिर्दों के ग्रोह के बीचों बीच खड़े होकर इनसे कहा, तुम्हें सलामती नसीब हो, तुम्हें सलामती हो। खुदावंद यीशु ने हमें सलामती दी। वो सिर्फ एक नबी नहीं था, उसने हमें सलामती दी। और मैंने आपको दिखा दिया कि बाइबल के मुताबिक हम लोग यीशु की सलामती सबको देते हैं। सो सलामुल मसीह मैं अरबी में कहूं, अंग्रेजी में कहूं, हिब्रू में कहूं, किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में कहूं, मेरा जो रब है वो तमाम जुबानें जानता है। ये मुसलमानों को बीमारी है कि उन्हें नमाज भी अरबी में ही पढ़नी है, उनको कुरान भी अरबी में ही पढ़ना है। तो ये जो अपनी साइंस है ना पुट्ठी सीधी, ये अपने पास रखा करो, मेरे पास जरा सीधे तरीके से आया करो। तुम जो हो उमर फारूक साहब, तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो बकौर तुम्हारे, लेकिन हो तुम बाटी। तुम जो हो ना मुच्छां वट्टो कुनाली चट्टो, उस तो अगे तुसी काम नहीं कर सकते। और मैंने तीनों चैनल्स को मेरी खुली पेशकश है कि भाईजान जदों दिल करे आयो लाइव आओ। वहां बैठ के जो टैटे पैपे कर रहे हो, लाइट ऑफ ट्रुथ वालों के लिए 2 वीडियोस में मैंने चैलेंज फेंका था कि आओ। वो वीडियोस अभी भी मेरे चैनल पे हैं। वहां बैठ के टैटे पैपे कर रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पे फ्रंट पे आके बकवास करो ना, तुम्हें बताऊं तुम लोग किस खेत की मूली हो। अच्छा, अब जो लोग इस बात पे कहे कि मैंने इनके साथ सख्त लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर दिए हैं, वो जरा जाके इनकी वीडियो को सुने कि वो 38 मिनट के ऊपर क्या बकवास कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो नबी है उसने क्या कहा है इन लोगों को कि वो दूसरे मजहब के लोगों को क्या कहें, और वो तमाम क्रिश्चियंस के बारे में क्या कह रहे हैं अपनी इस वीडियो में, वो आप 38 मिनट के अंदर जाके देख सकते हैं। इनकी वीडियो के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से फिटकार फेंक रहे हैं तमाम क्रिश्चियंस के ऊपर, तमाम क्रिश्चियंस के ऊपर, खाली मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर। और कह रहे हैं कि जी एडम की शक्ल जो है वो इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि उसकी शक्ल पे शायद फिटकार पड़ी हुई है। ओ भाई, तुम्हारी शक्ल किसी झाड़ू से ज्यादा अच्छी तो है नहीं। अच्छा भला झाड़ू लगाया हुआ है, वो जो मुठ भी लगाई हुई है सर के ऊपर पकड़ने के लिए ताकि झाड़ू पकड़ के सफाई कर लें। ये 11 मिनट में इन लोगों ने बातें की हैं कि जी मैं शक्ल नहीं दिखाता हूं, मेरे में हिम्मत नहीं है शक्ल दिखाने की। अबे डंगरो, तुम्हारे नबी ने अपोस्टेट्स को किल करने की बातें की हुई है। मन बदल दीन हु फौक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। पाकिस्तान में तुम लोगों ने 295 लगाई हुई है कि जो मोहम्मद के बारे में भी कुछ गलत मदद कह दे उसको भी कत्ल कर दो, फाड़े ला दो। ठीक है, और कानून के पास तो लोग बाद में जाते हैं ना, उससे पहले जो तुम जैसे लोग हैं वही कत्ल कर देते हैं। तो भाई बात यह है, मेरी शक्ल देख के तुमने मेरे साथ अपनी धी नहीं ब्यानी, तुमने मेरे साथ डिबेट करनी है कि कुरान क्या कह रहा है। तुमने ये नहीं पूछना भाई तेरी शक्ल किस तरह दी है वो विखा दे, मैं ब्याह करना है तेरे नाल। क्योंकि भाई तुम लोगों ने तो ये भी कह दिया हो सकता है ये लड़की हो, वॉइस चेंजर लगा के बैठा हो। तो भाई तुम लोग लड़की जो कि बकौल तुम्हारे मोहम्मद के आधा दिमाग रखती है, तुम उसके पास आके डिबेट करने से भी डर रहे हो। और दूर फिटे मुंह ताड़े सारे आते, 3-3 चैनल चला रहे हो तुम लोग, 3-3 चैनल, 3 चैनल्स, और तुम के किसी में सत्तू नहीं है
کہ وہ میرے پاس آ کے ڈبیٹ کر سکے میرے چینل پہ. اتنا صحیح ہے ستو تم لوگوں میں کہ پیچھے پیٹھ بیٹھ کے ٹے پے کرو. اور کسی نے میرے کو ٹیگ نہیں کیا. مجھے لوگوں نے بتایا جی تمہارے خلاف ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور کسی میں ستو نہیں ہے کہ کوئی میرے چینل کے اوپر لائیو بیٹھا ہوتا ہوں، بولتا ہوں، سٹریم یارڈ کا لنک دے کے بیٹھا ہوتا ہوں. مجال ہے کہ ان سارے باندروں میں سے کوئی ایک بھی آیا ہو. بھئی آؤ نا یہاں پہ کرو بات. کس نے منع کیا ہے؟ وہاں بیٹھ کے جو ٹیٹے پے کر رہے ہو یہاں پہ آؤ. اچھا، اب ہم اپنے یہ سلام کے اوپر تو دیکھ لیا. اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یسوع مسیح نے خود سلام علیکم کیا ہے، اگر آپ اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے سلام علیکم کیا ہے. لو جناب 22 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اوپر یہ جناب عمر فاروق صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ بائبل کا جو خدا ہے نا وہ قرآن کا خدا نہیں ہے. بہت بہترین بات ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد نے یسوع مسیح کے کلمات چوری کیے جب اس نے السلام علیکم کہا، کیونکہ یسوع مسیح پہلے آ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے کہا آپ پہ سلامتی ہو. اس سے پہلے ہیبروز بھی بول رہے تھے شلوم ہیبرو کے اندر، لیکن چلو اس کو چھوڑ دو نا یار. اپنی ہی ویڈیو میں انہوں نے بولا تھا میں پرانے عہد نامے پہ بات ہی نہیں کروں گا. بہترین ہو گیا. نئے عہد نامے پہ بات کروں گا. بہترین ہو گیا. تو بھائی محمد نے یسوع مسیح کے کلمات چوری کیے جب پیس بی اپون یو کہا، اس کا عربی میں ٹرانسلیشن کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عربی کے کرسچن لوگ، عربی کے جو جوز لوگ ہیں وہ پیس آف کرائسٹ بی اپون یو کہتے ہوں گے. جو جوز لوگ ہیں وہ سلام علیکم کہتے ہوں گے عربی میں. تو محمد نے وہ وہاں سے چوری کیا، آپ نے قرآن میں ڈال دیا، تو محمد تو چور ہوا. تھینک یو جناب عمر فاروق کی جو 22 منٹ 30 سیکنڈ پہ آپ نے بات کی ہے میرے کو بہت پسند آئی ہے. آپ نے اپنے ہی نبی کو چور ثابت کر دیا. اچھا، یہ تو جواب دے دیا میں نے عمر فاروق صاحب کو، کیونکہ یہ قرآن سے بھی بفر گئے. کیونکہ قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 کیا کہہ رہی ہے؟ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدے طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. اب قرآن کے مطابق مسلمانوں کا خدا اور اہل کتاب کا خدا ایک ہی ہے. عمر فاروق صاحب کے مطابق 22 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ انہوں نے بولا ہے کہ اہل کتاب کا جو بائبل کا خدا ہے، جو ان لوگوں کا خدا ہے اور جو ان کا خدا ہے وہ ایک نہیں ہے. یہ جوز اور کرسچن ہی بول سکتے ہیں کہ ہمارا خدا اور مسلمانوں کا خدا ایک نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہوا، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ اپنی کتاب کو تو پڑھ لو، بڑے حافظ بنے پھرتے ہو. تو میرے بھائی عمر، پہلے کوئی 2 روپے کی عقل سیکھ لو، 4 آنے کا شعور لے لو، کچھ امبوں کا پتہ کر لو، اور پھر میرے پاس آنا تاکہ ہم بات کر سکیں. پیٹ پیچھے بیٹھ کے ٹیں پیں نہ کرو. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں میرے پاس آتے ہوئے نا بڑے سے بڑے مسلمان کا موتر نکل جاتا ہے پتلون کے اندر، اور تم تو ویسے ہی پتلون نہیں پہنتے ہو، تم تو شلوار پہنتے ہو گے. تو ایسا نہ ہو ساری شلواریں نہ گیلی کر بیٹھنا، پیمپر پہن کے آنا اور یہاں پہ آ کے بات کرو تاکہ پتہ لگے تم میں کوئی دم خم بھی ہے. وہ چھوٹی بچیوں کی طرح وہاں کونے میں بیٹھ کے نا باتیں نہیں بناؤ. ادھر آؤ، وہاں بیٹھ کے چیخے مارنا بہت آسان کام ہے. یہاں آ کے بات کرو. چیلنج میں نے کیا تھا
پہلے کیا تھا. تم لوگوں کی ویڈیوز بنا کے ویڈیوز دکھا کے ریفیوٹیشن دے کے چیلنج کیا تھا. تمہارے چینلز کے اوپر جا کے لوگوں نے کومنٹس ڈالے تھے میرے فالوورز نے کہ ایڈم نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں, جاؤ اس سے بات کرو. تم سب بھاگ گئے ہو. اور یہ جو اسلامک اویکننگ والے ہیں, ہاں, ان کا علی آیا روتا ہوا چلا گیا, ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا, ٹیں ٹیں پیں پیں اور کہانیاں کرتا رہا. اس کے بعد دوسرا آیا اویس جھوٹا شاہ بیسیکلی, اور اے کے ڈی مسلم وٹ ایور, وہ 1.5 گھنٹہ ایویں ہی بائیں شائیں پائیں مار کے اینڈ میں ورشپ کا مطلب ہوتا ہے آنر کہہ کے بھاگ رہا ہے. محمد کو پھر ورشپ کرو نا تم سارے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے جو ٹینٹیں کر رہے ہو, مجھے پھٹکاریں پھینک رہے ہو, میرے بارے میں بول رہے ہو کہ میں بول نہیں سکوں گا, میرے بارے میں بول رہے ہو کہ شکل دکھاؤں, میری شکل کا اچار ڈالنا ہے یا بیاہ کرانا ہے. 3 چینلز اور جرت کسی میں نہیں ہے, 3 چینلز اور جرت کسی میں نہیں ہے کہ آ کے بات کر سکے. یہ اوقات ہے تم لوگوں کی. ایسے واسطے کہنا امب دا پتہ نہیں گا, گلاں کرن آ جاتے ہو. اگلی ویڈیو میں پھر آؤں گا, جنازہ بھی اٹھوائیں گے, جلائیں گے بھی, سب کچھ کریں گے اس ویڈیو کے ساتھ, ٹینشن ہی نہ لو. آل رائٹ بہن اور بھائیو, پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ایک بار پھر ٹیک کیئر. یشوع اکبر العظیم.